Oku taha I naia nei a Shane Jones o te Rōpū Reipa. Tēnā koe, Shane. Kia ora, kia ora. Te hiahi o te kāwanatanga ki te kimi kōhuke. Tautoko koe, kāre rānei koe tautoko ana. Pēnā e tika ana te whenua e tirohi ana kia hauhakingi ai. Kei kona te tahi oranga māku e ki. O tira, me kaua te kāwanatanga haere ki te rāwe ki ngā whenua ko rāhui tia. Pēnei me schedule. Ngā whenua I rāhui tia I roto I te kaupapa papa whai. Engari mōku I roto I o mātou pānga kāinga ki te taitokerau, pēnei oti te hauhake kia puta he mahi, hore he raru. E miharo rānei ana koe I te kaha o te iwi Māori ki te whakahe I te kaupapa keri kōhuke I roto Aotearoa nei. Engari toko maha o tātou, e rere atu ana, e tere atu ana ki ahi trairia ki te keri kōhuke. Ai. E hari te me katahe no e nei hakaaro oku kia puta. Ro noa hau e ki ana. He ha te patanga e me ana tātou me tono I a tātou tamariki ki rāwāhi ki poe hākena hau keri ai. Engari ko tāku ki a tātou, e hari te me ko te katoa te iwi Māori e pahu ana. He toko iti no heo nei. Nā, ki te tūkinotia ngā wāhi tapu me ngā whenui rāhuitia, tika ana kia puta te riri. Engari e hia anu atu te rahi o te whenua e wāte ana he akamahi mā tātou. Ki te kore hakamahia me pehe ke rāne he oranga ka ki te ao. No reira, pai ana ki a koe, kia keria te kōhuke I roto o Aotearoa nei, meheme a hara I te whenua e rāhui ke ana. Ai, koe tā koe me ake nei. Me mahi I raro I te ture. O tira me kauara wātu tātou, haka pōhehe I a tātou e puta he oranga maroto I te whakakāhoretanga o te mahi hau keri katoa. Koe nā hoki te tua te Rōpū Reipa? Ai, e hia rānei ngā kaupapa kōhuke I whakaingi ai I te wāia Helen Clark, engari korera wātu mātu e pai kia rāwe kingi ai ngā whenui rāhui tia he kaupapa papa whai mo Aotearoa. Me kōrero tāua mo te hokotanga o ngā rawa hinonga o te motu. Kāre no koutou o Reipa kia ki noa mai mēnā ka hoko koutou I aua rawa I nā pōti hia koutou hei kāwanatanga. Ai, nā riro mai a mātou te mana hei whakahari te motu. Kāre mātou e mōhi ana pehe ke rani te mātotoro o te moni, te āhuatanga o ngā puka. Engari, ko te kupu I puta I a Clayton Cosgrove. Ki te tū mātou hei kāwanatanga, horakau mātou e hakai ana, horakau mātou e whakatau ana ka hokaina e nā taonga ke hoki mai kia tāua. Engari tā mātou I ai nei whakakāhore tonu. Engari te hanga nei nā roto I ngā huruhuru mā, te mātinga hina o Peter Dunn, ka toa te kāwanatanga. No rea, taku whakarongo ake ki a koe, e kore rawa koutou e hoko I ngā rawa. Mēnā ka hoko nā atu e tēnei kāwanatanga, ki te pōti hea koutou hei kāwanatanga I roto I ngā tau e tū mai nei e kore koutou e hoko I aua rawa. Kia hoki mai ai te mana ki a tātou Aotearoa nei. I te tuatahi, kia manaki ti ai mātou e te marea, e hea no atu kaupapa raru e tatari ana kia whakatikatikingi ai e mātou. Ka hore no mātou kia whakai atu, ka hore no mātou kia pānui atu, ka hokaina e nā taonga ka whakahokia mai kāo. He whakamana kore rānei tērā I a koutou kupu kōrero, I a koutou kupu whakahē rānei, I te hokotanga o I nei rawa. Koe tēnā te tikanga o te apitihana. Me aki, me whakakāhore. Horakau mātou e hakai ana, he oranga ka kitea I roto I ngā mahi mā roto I te kotahi pōti no heo nei, ka mātotoru, ka māturuturu rānei ngā painga ohanga ki a tātou ki Aotearoa mā roto I te hokongo ngā taonga nei. Engari, kāre mātou e kite ana me pēhea rānei te tahi atu kupu, atu I tā mātou e ki nei, kore mātou hakai atu kia hokona ki hoki mai. Ka pai tēnā kōrero, hei whakatepe ake I tā tāua wānangi I nei kaupapa I tēnei ahiahi, tēnā koe Shane, nā mihi nui ki a. Kia ora.